राधे राधे नवम श्रेणी साहित्य बहिर चतुर्थ पद मनीष भाईर प्रश्न उत्तर करवा जे मैंने मनीष भाई पद्यटा पढ़ी नथिबो मु डेस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी सेमान जाकी वीडियो देखिथबो। या पूर्वरु मध्य तीनिटा पद्य पढ़ाई तार प्रश्न उत्तर मध्य करा जायछि सेगार भी लिंक मु दे देबी सेगुडा भी जाकी देखिथबो। तापरे देखो मनीष भाई पद्यटार प्रश्न उत्तर फास्ट प्रश्न कौन दिया निर्दिष्ट उत्तरमूलक। एक नंबर प्रश्न कौन दिगला चिंतिबा झला मारिबा बुझिबा झुरिबा स्मरण करिबा एही शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी शक करिबा अर्थ प्रकाश करुछि। उत्तर ताहाले कौन हबो केटा शक करिबा बुझा पड़ुछि झुरिबाटा होछि शक करिबा बुझि पारलो। तापरे देखो 2 नंबर प्रश्न कौन हो दियागला बंधनी मध्यरे थिबा शब्द गुड़िकरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। ताहाले डैश पूरण करिबो जानिचो उत्तर कौन लिखिबो करे देखो व्यक्ति निजर भविष्यत को डैश ऊपर छाड़ी दियंती। उत्तर ताहाले कौन हबो व्यक्ति निजर भविष्यत को नियति ऊपर छाड़ी दियंती। ख नंबर से भली देखो गांधारी आशीर्वाद लाभ करी दुर्योधन महाभारत युद्ध रे विजयर डैश हासिल करिवे बोली आशा पोषण करिसेंती। डैश जगार कौन हबो टीका हासिल करिवे बोली आशा पोषण करिसेंती। सेहि भली ग नंबर प्रश्न देखो डैश व्यक्ति को उन्नति निमंते गांधीजी सर्वदा चेष्टित थिले। डैश जगार कौन हबो लांछित व्यक्ति उन्नति निमंते गांधीजी सर्वदा चेष्टित थिले। सेहि भली घ देखो पद्म और सूर्य मध्य डैश संपर्क अछि। उत्तर ताहाले कौन हबो पद्म और सूर्य मध्य निबिड़ संपर्क अछि। तापरे देखो ओ नंबर प्रश्न कौन दिया गला उत्कलमणि गोपबंधु डैश जनता सेवा पाई निजको उत्सर्ग करिथांती। उत्तर ताहाले कौन हबो पीड़ित जनता सेवा पाई निजको उत्सर्ग करिथिले। बुझिपारला एति सब प्रश्नर उत्तर। तापरे 3 नंबर प्रश्न देखो निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गद्य रूप लेख। जनमी जनमीर गद्य रूप कौन हबो जन्म जन्म होई जनमी जन्म होई। तापरे देखो नुहई नुहई से नुहई शब्दर गद्य रूप कौन हबो नुहे। अरपी अरपी शब्दर गद्य रूप कौन हबो अर्पण करी। से भली देखो करम करम शब्दर गद्य रूप कौन हबो कर्म। पराण रे कौन हबो गद्य रूप प्राण रे। बुझि पारलो ताहाले এই 5টা শব্দর গদ্য রূপ। তারপরে দেখো 4 নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত শব্দগুড়িক মধ্যরু যেগুড়িক মানবিক সুগুণর মহত্ব দর্শাউছি সেগুড়িকু চিহ্নট কর। ক্রোধ ক্ষমা লোভ সহনশীলতা হত্যা সেবা নম্রতা পরশ্রী কাতরতা ভক্তি হিংসা। তাহলে এই শব্দগুড়িক কেগুড়িক মানবিক সুগুণকু দর্শাউছি। সুগুণ মানে কোন মানবর ভাল গুণকু দর্শাউছি। কেগুড়া হব তাহলে উত্তর গোটে ক্ষমা হব সহনশীলতা হব সেবা হব নম্রতা হব ভক্তি হব। বুঝিপারল 4 নম্বর প্রশ্নর উত্তর। তারপরে 5 নম্বর প্রশ্ন কোন দিয়াগলা কবিতা অনুসরণরে নিম্নরে দিয়া যাইতিবা উক্তি গুড়িক মধ্যরু ঠিক উক্তি বাছি লেখ। করে দিয়া হইছি কোন দুঃখ আমার ভাগ্যলিপি। খ নম্বর দেখো চাল জীবনকু মৌজ মজলিসরে বিতেই দেবা। গ দেখো মଣିଷ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କଲେ ଦେବତାର ଆସନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଘ ଦେଖ ଏ ପୃଥିବୀ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେଟା ହେବ ଗଟା ଉତ୍ତର ହେବ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କଲେ ଦେବତାର ଆସନ ଲାଭ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଆଲୁଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ସେଇଭଳି ଅମୃତର କ'ଣ ହେବ ବିଷ। ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ବିଚାରର ଅବିଚାର ସୁନ୍ଦରର କୁଶ୍ଚିତ ଶୁଭର ଅଶୁଭ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼। ଦେଖ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଦେଖ ନିବିଡ଼ ନିବିଡ଼ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ବିଶାଳ ବିଶାଳ କାହା ସହିତ ବିଶାଳ ଜଗତି। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଲୀଳା ଲୀଳା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ଲୀଳା ନିକେତନ। ବିଧାତା ବିଧାତା ବିଚାର। ତାପରେ ଜୀବନ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ।
सात नंबरटार देख आम जे शब्द सहित जहाँ को लगे कि जोड़िले तापर से शब्दटा जो है से शब्दर आम वाक्य गठन करवा ताहले निबिड़ सहित आम अंधार को जोड़ी होता निबिड़ अंधार ताहले तार वाक्य गठन कले कौन हम बाटोटी असीम साहस नहीं निबिड़ अंधार पथ अतिक्रम कला वाक्य गठन है। तापर देख विशाल सहित आम जगती को सेमती जोड़ी विशाल जगती होता ए विशाल जगती मृत्यु और ध्वंसर खेल घर ना वाक्य गठन कले है बुझिल। लीला निकेतन से वाक्य गठन कले कौन हम कर्मवीर पाई एही विश्व विलासर लीला निकेतन नुहे से विधाता विचार लगे कि वाक्य गठन कले कौन हम दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार विधाता विचार नुहे। तापर देख जीवन सूत्र को लगे कि वाक्य गठन कले कौन हम विधातार बरपुत्र मनीष को कवि मृत्युर रज्जु छिंडाई जीवन सूत्र धारण पाई आह्वान करिसेंती बुझिपारल। ताहले 7 नंबर क स्तंभ ख स्तंभ कहा सहित जुड़िला तैयारी कले आमे तापर पुणी ताको लगे कि वाक्य गठन कले। तापर देख 8 नंबर प्रश्न कौन दिया गला अक्षर गुड़िक सजाई सार्थक शब्द रे परिणत कर। अक्षर गुड़िक उल्टा सोल्टा देइछि आमे अक्षर गुड़िक ठीक ठीक जगह लगे कि ताको गोटे ठीक शब्द करवा। ताहले देख श्रुली खत दिखाई श्रुली खत को आम ठीक लिखिले कौन हम श्रृंखलित हम से देख तनिकेन टाकू आम ठीक लिखिले कौन हम निकेतन हम। तापर देख बाश्वसीबी कौन हम विश्ववासी। तापर देख पनमाओ दिखाई पनमाओ को आम ठीक शब्द लिखिले कौन हम अपमान हम से रचराच को कौन लिखा हम ठीक शब्द चोराचोर बुझिपार। 8 नंबर प्रश्न उत्तर से 9 नंबर देख अभिधान नियम अनुसार सजेई लेख जीवन देवता अरिंदम अहमिका निकेतन संतान जन्म देजी जो आम सजेकी लिखिले कौन हम फास्ट कौन हम अरिंदम हम तापर अहमिका हम तापर जन्म हम तापर जीवन तापर देवता निकेतन संतान बुझिपार। यही 7टा को सजेकी लिखिले केमिति हम। तापर देख 10 नंबर प्रश्न कौन दिया गला निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 2टी लेखाई प्रतिशब्द लेख मनीषर प्रतिशब्द कौन प्रतिशब्द जानिछ तार अन्य एक ना मनीष को नर कहुए आ मानव कहुए है तार प्रतिशब्द से विधातार प्रतिशब्द कौन हम नियति भाग्य से देवतार प्रतिशब्द कौन हम अमर सुर से शणितर प्रतिशब्द कौन हम रक्त रुधिर। तापर निकेतन प्रतिशब्द कौन हम घर आलय निकेतन बुझिपार। से 11 नंबर प्रश्न देख कौन दिगला अर्थगत पार्थक्य दर्शाई निम्नोक्त समचारित शब्द गुड़िकर सार्थक वाक्य परिणत कर। ताहले प्रश्न कौन देला दीटा समान शब्द दिखाई तार शब्दर अर्थ अलग अलग अच्छी ताको आमे भिन्न भिन्न शब्दर भिन्न भिन्न अर्थर तार वाक्य गठन करवा। दिन दिखाई प्रथम दिन दिखाई दीर्घईकार आउ द्वितीयटा आउ गोटे दिन जो दिखाई हर्षिकार ताहले दीर्घईकारटा दिनटा जो कौन हम सेटा कहूँ दरिद्र हम दीर्घईकारटा दिनहीन को साहाय्य कले भगवान प्रसन्न हुअंती। तापर जो हर्षिकार दिनटा दिखाई सेटा कौन दिवस तार अर्थ सूर्य उत्तरायण गति रे दिनर तापमात्रा वृद्धि पाए। तापर देख तापर प्रश्न से भली कौन दिखाई काली दिखाई गोटे हर्षिकार काली दिखाई आ गोटे दीर्घईकार काली दिखाई काली हर्षिकार जेटा सेटा कौन शाही माने कलमर काली रे अक्षर लेखा जाए कलम काली बुझीपारछ। तापर देख एमिति बुझीपार नथुबो तार अर्थ कहला बेलू सेटा को वाक्य गठन आकार में लिखला बेलू बुझीपारथुबो काली आ गोटे जो दीर्घईकार दिगला सेटा किए काली ठाकुराणी जो आम महादेवी को जो पूजा करुचे काली साधक काली मूर्ति पूजा करी सिद्धि लाभ करती बुझीपारछ। तापर देख बली से भली कौन हम गोटे हर्षिकार बलिटा हूँ उत्सर्ग हम बाजी राउत देश पाई निज जीवन को बलि देला माने निज जीवन उत्सर्ग करथिले बलि से भली आ गोटे जो दीर्घईकार बलिटा कौन हम बलशाली जेटा शक्तिशाली सेटा कौन हम बलि पातालपुरर राजा थिले। 11 नंबर जाए सब प्रश्नर उत्तर भल भाव बुझिपार। तापर देख 12 नंबर प्रश्न कौन दिया गला क्षुद्र उत्तर मूलक 12 नंबर कौन दि जाइछि मनीष मनीष मध्य विभिन्न संपर्क थिबा सत्वे भाई संबोधन करा जाइछि काहेकि उत्तर ताहले कौन हम भाई संबोधनर सार्वजनीनता आत्मीयता रही तथा एक विश्वपिता पृथ्वी मातार संतान भावे परस्पर भाई भाईर संपर्क ममतार बंधन शक्त हुए सहृदयतार वातावरण उत्पन्न हुए बोली भाई संबोधन गुरुत्व दि जाइछि बुझिपारछु। तापर देख 13 नंबर प्रश्न कौन दिगला कवि मनीष भाई बोली केउ माननकु संबोधन करी कहिसेंती उत्तर ताहले कौन हम कवि समग्र मानव संप्रदाय को मनीष भाई बोली संबोधन करिसेंती
बुझिपारछ। तापर देखो 14 नंबर प्रश्न, मनीष केउथिपाई जन्मलाभ करी नाही बोली कवि कहिसंती। उत्तर ताहले कोन हबो? मानव नैराश्य रे निपीड़ित होई झुरी मरिबाकू किंबा लांछित अपमानित होई दुखरे बुड़ी मरिबाकू जन्म होई नाही बोली कवि कहिसंती। 15 नंबर प्रश्न देखो से बोली, नैराश्य को अंधार रूपे कवि काहींकी देखिचंती। उत्तर ताहले कोन हबो? नैराश्य रे मानव आशाशून्य होई जाए, चतुर्दिक ताकू अंधार देखा जाए, कोनोसी सहारा न पाई से हतोत्साह भावरे रहुथिबारु नैराश्य को कवि अंधार रूपरे देखिचंती। से भली देखो 16 नंबर प्रश्न कोन दिया गला, मनीषर भाग्य कहा मध्यरे सीमाबद्ध नुहे बोली कवि कहिसंती। उत्तर कोन हबो ताहले? मनीषर भाग्य कषण रूपक कारागार रे रही लांछित पीड़ित वंचित हेबा पाई अभिप्रेत नुहे बोली कवि कहिसंती। बुझी पारछ? कारण से अमृतर संतान, मुक्ति तार काम्य। तापर 17 नंबर प्रश्न देखो, हतोत्साह होई पड़िथिबा मनुष्य पृथ्वी को केउ दृष्टि रे देखंती। उत्तर ताहले कोन हबो? हतोत्साह होई पड़िथिबा मनुष्य पृथ्वी को नैराश्य ओ अंधकारमय दृष्टि रे देखंती। 18 नंबर प्रश्न से बोली देखो, अमृतर संतान बोली केउ मानकू कुहा जाईछि। उत्तर ताहले कोन हबो? कवि अमृतर संतान बोली विश्वर विशाल मानव समाज को कहिसंती। 19 नंबर प्रश्न देखो, विशाल जगतर सृष्टि कोन पाई नुहे बोली कवि कहिसंती। उत्तर ताहले कोन हबो? एही विशाल जगत ध्वंस विनाश बा मृत्यु पाई सृष्टि होई नाही बोली कवि कहिसंती। सेही भली 20 नंबर प्रश्न देखो कोन दिया हेछि तापरे, केउ धरणर पिपासा मेंटे नाही। उत्तर कोन हबो? दलित दुर्बल श्रेणीर लोकमानंक प्रति अत्याचार करी सेमानंकु पदान्नत करिवार रक्त तृष्णा केबे हेले मेंटे नाही बोली कवि कहिसंती। तापरे 21 नंबर प्रश्न देखो, विश्व केउ मानंक पाई सुंदर नुहे। उत्तर ताहले कोन हबो? जेउ मानंक विश्व को विलासर लीलाभूमि मन करी दुर्बल दीनहीन मानंक प्रति अत्याचार लोलुप दृष्टि निक्षेप करी सेमानंकु पदान्नत करी रखंती, सेही मानंकर कुष्ठित आचरण पाई विश्व शाश्वत सौंदर्य ओ म्लान होई पड़छि, सेही मानंक पाई विश्व सुंदर नुहे बोली कवि कहिसंती। बुझि पारछु? 22 नंबर प्रश्न देखो, विधातांक विचार रे केउ कार्य उचित नुहे। उत्तर ताहले कोन हबो? विश्वर भोगक्षेत्र मन करी महोत्सवमय जीवन अतिबाहित करिबा ओ दुर्बल मानकू निष्पेषित करी पदान्नत रखिबा विधातांकर विचार विरोध बोली कार्य अटे। तापरे 23 नंबर प्रश्न देखो, कवि किभली संसारर परिकल्पना करिसंती। उत्तर ताहले कोन हबो? कवि भरस्पुहा विवर्जित ध्वंस ओ मृत्यु को पदान्नत करुथुबा एक सुंदर संसारर परिकल्पना करिसंती, जेउठारे कर्मर महत्व को प्राधान्य दिया जाइथिबो, जेउठारे पशुत्व को विसर्जन करा जाय देवत्वर सक्रिय दीप्ति रे मानव विजयश्री प्राप्त होई थाए। तापरे 24 नंबर प्रश्न देखो, मनीष केतेबेले वीरत्वर टीका लाभ करि पारिबो। उत्तर ताहले कोन हबो? मानव कर्मभूमि पृथ्वी रे लोभ भय अहमिका ओ अपमान को परित्याग करी श्रम देवतांकर परिचर्या रे पशुत्व देवत्व परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयर टीका प्राप्त करि पारिबो। तापरे देखो 26 नंबर प्रश्न, कवि एही पृथ्वी को कहार भुवन बोली दर्शाइछंती। उत्तर ताहले कोन हबो? कवि एही भुवन को कर्मर शुभ निकेतन बोली दर्शाइछंती। तापरे 26 नंबर प्रश्न देखो, मनीषर केउ प्रवृत्ति गुडी को त्याग करिबा पाई कवि आह्वान देइछंती। उत्तर ताहले कोन हबो? लाज भय अपमान ओ अहमिक आदि कुप्रवृत्ति को परित्याग करिया पाई आह्वान देइछंती। तापरे देखो 27 नंबर प्रश्न, भगवान को केतेबेले ऋणी करा जाई पारिबो। उत्तर ताहले कोन हबो? जेतेबेले भगवानଙ୍କ द्वारा निर्मित एही विश्वर चराचरर कल्याण निमंते मानव निजर समस्त व्यक्तिगत स्वार्थ एपरिकी प्राणबली मध्य देई देई पारिबो, सेतेबेले से श्री भगवान को निजर एही अवदान पाई ता पाखरे ऋणी करिथाय। तापरे देखो 28 नंबर प्रश्न कोन दिया गला। प्रश्न देखो, मनीष भाई को कवि अरिंदम बोली काहेकि संबोधन करिसंती। उत्तर ताहले कोन हबो? पशु माने निजर इंद्रियर ताड़नारे षडरिपु बशवर्ती होइथांती, एकमात्र मानव ही तार षडरिपु काम क्रोध लोभ मोह मद ओ माश्चर्य उपरे विजय लाभ करी
ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରେ ବୋଲି କବି ତାକୁ ଅରିନ୍ଦମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ମଣିଷ ଦିନହୀନ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇ ଷଡ଼ରିପୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିନହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି ଦେଖ, କବି ବରପୁତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କବି ବରପୁତ୍ରର ସମ୍ବୋଧନ ମାନବକୁ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରଖି ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଜୀବନର ସୂତ୍ରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାସଲ କରିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନବ ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଶ୍ରମ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। 33 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ? ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖନ୍ତି ଜାଣିଛ, ଶୁଣ ହେ ଡେଡେଡେସ୍ ତୁମର କାହିଁ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ମଣିଷ ଭାଇ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କୁନ୍ତଳା ମାନବକୁ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ମାନବ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ନୈରାଶ୍ୟର ଶତସହସ୍ର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ଲାଞ୍ଛନା, ବଞ୍ଚନା, କୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର କାରାଗାରର ପେଶୀ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ମାନବ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତ କଳେବର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଚିଦାନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମାନବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ସେ ମୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଷଡ଼ରିପୁ ରଜିତ ହୋଇ ଆତ୍ମଲୀନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମରଣର କରାଳ ଛାୟା ତାର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅମୃତର ଆସ୍ତରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କବି କୁନ୍ତଳା ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଦେଖ, ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏ ନୁହେଁ ଡେଡେଡେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବି କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ସଂସାରର ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେଖର ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସଂସାର ଭୋଗଭୂଇଁ ନୁହେଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ଦେବତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଳାସରେ ମହୋତ୍ସବମୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଦୁର୍ବଳ ମାନବ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାକୁ ପଦାନତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅସହାୟ ମାନବର ଉଷ୍ଣ ଶୋଣିତରେ ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ମାନବ କଳେବର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି, ଯାହା ବିଧାତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚାର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କର ମୋର ଶୁଭ ଭୁବନ, ଏହିଟି କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଡେଡେଡେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କର୍ମଭୂମି ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମାନବକୁ କର୍ମତତ୍ପର ଓ ଶ୍ରମଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ କର୍ମଭୂମି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। କର୍ମ ଏକ ଯୋଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗର ସାଧନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ମାନବର ତୁଚ୍ଛ ଲୋଭ, ଭୟ ଓ ଅପମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ମତରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେବତାର ତେଜ ଓ ପୁଣ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ କର୍ମରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରମ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ
ତିଳ ତିଳ କରି ଆହୁତି ଦେଇପାରିବାରେ ହିଁ ମାନବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ରହିଅଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜୁ ଛିଡ଼ାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଧାତାର ଡେଡ୍ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଶୋଷିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି କୁନ୍ତଳା ମଣିଷକୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ମୃତ୍ୟୁ ରଜୁକୁ କର୍ମଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଜୀବନ ସୂତ୍ରରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜନ୍ମ ନଶ୍ୱର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହୁଏ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ତଥାପି ଏ ପୃଥିବୀ କର୍ମରୂପକ ତପସ୍ୟାର ସାଧନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶୁଭ ଭୁବନ ପରି। ମାନବ ତାର ସୀମିତ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପାଳନାରେ ହିଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି କୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗର ମୃତ୍ୟୁବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କର୍ମରୂପକ ଜୀବନ ସୂତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଣିଷ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତମର ଏଇ 4ଟା ସରଳାର୍ଥ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିବ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ କବି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ, କାଳ ବିଜୟିନୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିର ସୁଯୋଗ୍ୟା ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। କବିଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦାର୍ଶନିକତା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଯୁଗ ଯୁଗର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ନୈସର୍ଗିକ ବୈଭବ ରୂପେ ଚିରଭାସ୍ୱର ରହିବ। କବି ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ, ଅଭିଳାଷ ଓ ବିଜ୍ଞତାକୁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦମାନଙ୍କରେ ସାଇତି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା କବିଙ୍କର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ମାନବକୁ ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟର ଚିରନ୍ତନୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଛିତ, ପୀଡ଼ିତ ଓ କଷ୍ଟ ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ମାନବ ଜନ୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ। ତେଣୁ କବି ମଣିଷକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସାଧ୍ୟାତୀତ ଅଟେ। ତେଣୁ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମାନବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଖର ସାଧନାରେ ମାନବ ମରି ସୁଦ୍ଧା ଅବିନଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କବି ବିଶ୍ୱର ନରନାରୀଙ୍କୁ ବିଳାସିତାର ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରତାରିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ମାନବକୁ ସତର୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଏହି ନୈତିକ ଅଧପତନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ମୃତ୍ୟୁପଥରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନେ ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ମାନବକୁ କିରଣର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଲାଜ, ଭୟ, ଅହମିକା ଓ ଅପମାନକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କର ମୋର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କର ମୋରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। କର୍ମଯୋଗୀ ମାନବ ନିଜର ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କରି ଅରିନ୍ଦମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦେବତା ପୂଜିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତାରାଦଳରେ ତାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ଚିରତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର କରାୟତ୍ତ ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରାଦଳେ ତବାସନ। ସେ ବିଧାତାଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ସହସ୍ର ହସ୍ତକୁ ଛିନ୍ନ କରି କର୍ମଯୋଗ ରୂପକ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ତାର କରତଳ ଗତ। କବି କୁନ୍ତଳା ମାନବକୁ ତାର ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜୁ ଛିଡ଼ାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ସର୍ବଶେଷରେ କୁନ୍ତଳା ସହିତ ମାନବକୁ ବିଳାସିତାର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି କର୍ମଯୋଗ ରୂପକ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖ।
38 नंबर सरीगला। एबे देख 39 नंबरटार उत्तर जेमाने लेखुछ खातार लिखिदियो, जेमाने पढ़िया कथा पढ़ी दियो। देख तमर 3टा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर सरीगला। एबे देख 40 नंबरटा कौन दिया जाइछि, 40 नंबरटार उत्तर देखिदियो। चालीस नंबरटा तुम सांग पाखक पत्र लिखापी दि जाइथिला। भल भाव बुझीपार उत्तरटा। तुमर ये मनीष भाई पद्यटार सब प्रश्न उत्तर सरीगला। तापर पद्यटा पढ़ा। जे मैंने फास्ट थर वीडियो देखुव चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो भल लगी वीडियो को गोटे लाइक कर। आउ जदि केटा बुझी पारलनी ताहले मते कमेंट रो पचारिबो।